वेलकम टू प्रशिक्षण साथी 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 साथी। समस्त को मृत्युंजय प्रभु जीशुंकर मधुर नाम मोर आंतरिक शुभेच्छा ज्ञापन करुअछि जे आज यही सप्ताह आपण मैंने आम मानकर यूट्यूब माध्यम आराधना उपभोग करंतु बोली मोर विशेष कामना। आसंतु आम यह कार्यक्रम को आरंभ करने पूर्वे प्रभु पवित्र चरण तले समर्पित हेबा। स्वर्गस्थ पिता आमे तुमको धन्यवाद देउछु जे तुम्हारी अद्वितीय पुत्र को आमार प्राणकर्ता मुक्तिदाता उद्धारकर्ता रूपे जगते दान करितिबा हेतु आमे तुमको धन्यवाद देउछु। हाँ स्वर्गीय पिता परमेश्वर तुमर महान प्रेम रे आम मान को बांधी रखिबा पई तुमर जे महान चेष्टा एवं प्रयास जहाँ रहिला ताहा से समय उपस्थित एवं आम मान मध्य अच्छी एणु आम तुमको धन्यवाद देउछु। मुक्तिदाता प्रभु जीशु आम तुमको धन्यवाद देउछु आम मानकर पाप बहन करी आम मान को मुक्त एवं उद्धार करितिबा हेतु आम तुमको धन्यवाद देउछु। प्रभु आजिर यही आराधना सभा को तुम हस्तर समर्पण करुअछि। गीत द्वारा वाक्य द्वारा प्रार्थना द्वारा तुमरी नाम महिमा गौरव पांतु और जेते श्रवणकारी माने निरीक्षण करुथिबे प्रत्येक को तुमरी से पुनरुत्थानर आशीर्वाद स्वर्गीय आशा आजिर वाक्य अनुसार चेतना दे तुम राज्य निमंते एमान को भी प्रस्तुत करी एमानकर विश्वास को दृढ़ रूपे स्थापन करंतु बोली तुम हस्तर समर्पण करुअछि। मंगलमय प्रभु पुनर्बार ये सब विषय तुमको धन्यवाद दे प्रार्थना प्रभु जीशु नाम मांग कर प्रभु जीशु मधुर नाम समस्त को पुनर्बार मु मोर आंतरिक शुभेच्छा ज्ञापन करे। आसंतु आज आम्भे माने आजिर आराधना आड़ को प्रवेश करिबा। यही जो पुनरुत्थान पर प्रभु जीशुंकर शिष्य मान सहित से जे रूपे 40 दिन समय बिताइले और जो शिक्षा देले आदेश कले से सब विषय रे आम माने आज शुणा। कारण मृत्युंजयी प्रभु जीशुंकर मृत्यु विजयी पाइथिबा विषय गुड़ाक आम माने स्मरण करिबा। आमर प्रिय दासंक द्वारा ताहांकर यही पवित्र शास्त्र लिखित होइतिबा वाक्य अनुसार आम माने किछि चेतना एवं ज्ञान प्राप्त हेबा आ तद्रूपे आम मानकर विश्वास जे रूपे दृढ़ हम से अनुसार आम मानकर मन ध्यान आज वाक्य आड़ को आम माने स्थापन करवा बोली आप समस्त को मोर अनुरोध। वर्तमान आसतु आम मैंने IMS गीत बही थिबा 67 नंबर गीत गाउथबा आम मैंने प्रभुंकर स्तुति वंदना करथबा। गीत नंबर 67 स्तुति कर सदा प्रभुंकर ताहांकर प्रशंसा कर। स्तुति कर सदा प्रभुंकर ताहांकर प्रशंसा कर। कर ताड़ी दियो धन्यवाद दियो कर ताड़ी दियो धन्यवाद दियो। गाओ हालेलुया होसाना तांकु पदी कर आराधना। स्तुति कर सदा प्रभुंकर ताहांकर प्रशंसा कर। कर सदा प्रभुंकर ताहांकर प्रशंसा कर।
से अनादि अनंत से पराक्रांत सर्वव्यापी सर्वदर्शी सर्वशक्तिमान से मंगलमय करुणामय नपासर ताहांकर मंगलदान आहे भक्त गण सदाचारी गण आहे भक्त गण सदाचारी गण कर भक्ति चिते वंदना तांकु पदे कर आराधना स्तुति कर सदा प्रभु कर तांकर प्रशंसा कर स्तुति कर सदा प्रभु कर तांकर प्रशंसा कर से जीवन करता से मुक्तिदाता स्नेहशील कृपामय क्रोध रे धीर से राजाधिराजन से महियान संभ्रम सज तांक विभूषण जय ध्वनि कर तांक स्तव कर जय ध्वनि कर तांक स्तव कर कर भक्ति चिते प्रार्थना तांक पदे कर आराधना स्तुति कर सदा प्रभु कर ताहांकर प्रशंसा कर स्तुति कर सदा प्रभु कर ताहांकर प्रशंसा कर। वर्तमान आसतु आज सुंदर दिन निमंते ए सुंदर सुजोग निमंते निज निज को प्रभु ठारे आम मैंने समर्पित करी आम प्रार्थना करवा आ प्रार्थना द्वारा ही आम मैंने धन्यवाद अर्पण करवा जहाँकि समस्ते चक्षु बंद करवा प्रभु को आम मैंने समस्ते धन्यवाद अर्पण करवा कारण आज दिन होते पारे अनेक लोक ये दिन देखी पारि नाहांती होते पारे अनेक लोक आज अनेक समस्यार अछंती ए सुजोग पाऊ नाहांती प्रभु को धन्यवाद करवा निमंते किंतु आज से आम को यही सुजोग दे अछंती वर्तमान जो कोरोना वायरस निमंते लोक मैंने हंतसंत हो जाऊँच किंतु परमेश्वर आम मानकर उद्धारकारी परमेश्वर आम मान को से प्रत्येक शैतानिकर मंद कार्य मंद चिंताधार आम मान को वंचित कराई तांकर धन्यवाद देवा निमंते आम मान को से उपस्थित कराई अछंती आम मान को सुजोग दे अछंती तेणु आसु समस्ते हृदय सहित तांको आम माने धन्यवाद अर्पण करवा कारण से महान परमेश्वर अटंती तांको छड़ाई जगत रे आउ अन्य नाम नहीं। प्रिय भाई एवं भौणी माने दयाकरी निज निज प्रभु समर्पित करी तांको समस्ते आम माने धन्यवाद अर्पण करवा कारण आज भी से आम मान को डाकु अछंती हे मोर संतान माने मो निकट को आस मु तुम्भ मान को विश्राम देवी। प्रिय भाई एवं भौणी माने आसु समस्ते निज निज को तांको समर्पित देवा निज हृदय को निजर मन को निजर प्रत्येक चिंता को तांको ठारे समर्पित आम माने तांको धन्यवाद अर्पण करवा अनिश्चय से आम मानकर प्रार्थना शुणिबे अनिश्चय आम मानकर प्रार्थना आम मानकर धन्यवाद द्वारा से स्वर्गलोक रे गौरवान्वित हेबे तेणु आसु निज निज को तांको ठारे समर्पित करी आम माने धन्यवाद अर्पण करवा और प्रार्थना करवा। यीशु बुला रहा यीशु बुला रहा तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा तेरा नाम ले लेकर तुझे
यीशु बुला रहा। हाँ प्रिय भाई एवं भौणी माने से आमको जानती आमको जन्मरू से चिन्ह अच्छा आमको जगत को आनबार मुख्य दायित्व ताहांकर ही थिला और से आमको ना धरी धरी आमको डाकु अच्छा हे मोर पुओ हे मोर झील मैंने तुम मो निकट को आस मु तुम मान को शांति देवी कहीं जगतर जाल तुमने पड़ी अछ कहीं जगतर प्रलोभन तुम मैंने अछ आस मो निकट को मु तुम्भ मान को शांति प्रदान करी मु तुम्भ मान को परित्राण रास्ता तुम मान को देखाइबी तुम्हें मो निकट को आस मो निकट तुम मैंने निजक समर्पित कर। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। प्रिय भाई बंधु भौणी माने उपस्थित समस्त को से आम मान को आज डाकु अच्छा निज निकट को आसु आम समस्ते तांको निज को समर्पी देवा तांको आम धन्यवाद अर्पण करवा। ये जगतर प्रत्येक प्रलोभन शैतानिक प्रत्येक मंद चिंतार मंद अभ्यास मंद विषय ठारू आम मैंने निजक पृथक करी से परमेश्वर से जीशु ख्रीष्ट निजक आम मैंने समर्पी देवा। कारण ये जगत किसी ना मोर प्रिय भाई और भौणी माने आसु से वाक्य आम मान को कहती गीत द्वारा आम मान को से ज्ञात कराती वाक्य द्वारा से आम को ज्ञात कराती कि जुगांत पर्यंत से आम मान सहित रे बोली। तेणु आसु से विश्वास नहीं निज निज को आम मैंने समर्पी दे प्रार्थना करवा। गत दिन मनकर आम मैंने करिथिबा अनेक पाप को मध्य तांको आम मैंने समर्पी दे आम क्षमा प्रार्थना करवा। जानते हो अजाणते हो आम मैंने अनेक पाप कार्य मन करिअछु। तेणु आसु निज निज को आम मैंने समर्पी दे आम क्षमा प्रार्थना करवा। प्रिय भाई और भौणी माने क्षमाकारी परमेश्वर अटंती से दीर्घ 2020 वर्ष तले आम निमंते आम पाप निमंते से क्रूस क्रूसार्पित होते और प्रत्येक दिन प्रत्येक मुहूर्त जिते आम मैंने कौन से पाप कार्य करें प्रत्येक दिन से क्रूस चढ़ा जाती। तेणु आसु से प्रत्येक मंद विषय आम मैंने पृथक हो निजक समर्पी दे आम मैंने क्षमा प्रार्थना करवा। निश्चय आज से आम समस्त पाप को से क्षमा करेंगे आम को गोटे उत्तम संतान भाव से ग्रहण करेंगे। आसु से आम निमंते एत कि कले आम निमंते कि पड़ो। तेणु आसु आम मैंने प्रतिश्रुति देवा प्रभु आज ठारू ये कार्य करी ना प्रभु जो रास्तार जाऊली से रास्तार मुझे ना
तुम्हें जो मते ये पाप मध्य मते उद्धार कल आउ से जगह को जीवी ना बोली आम प्रतिश्रुति देवा आर निकटवर्ती हवा। हे परमेश्वर आपण स्नेहपूर्ण करुणा अनुसार मो प्रति दया कर। तुम्भ कृपार बाहुल्य अनुसार मोहर अधर्म मार्जना कर। मो अपराधरु मते संपूर्ण प्रक्षालन कर और मो पापरु मते सूची कर। कारण मु आपण अधर्म स्वीकार करुअछि और मो पाप सर्वदा मो सम्मुखरे अछि। मु तुम्भ विरुद्धरे केवल तुम्भ विरुद्धरे पाप करिअछि आउ तुम्भ दृष्टि जहाँ मंद ताहा ही करिअछि। तेणु तुम्भे कथा कहिबा बेले धार्मिक और विचार करिबा बेले निर्दोष हेब। प्रभु मते बनाओ तुमार पवित्र स्थान धोई करी शुद्ध कर निज रक्तरे मो धन्यवाद सहित मानि करी तुम कथा सहित बंचिबी प्रभु तुम पाई बंचिबी प्रभु तुम पाई। देख अपराधरे मो निर्मित हेली और पापरे मो माता मते गर्भरे धारण कला। देख तुम्भे अंतरे सत्यता चाहू अछ पुणी तुम्भे गृढ़ स्थान मते ज्ञान शिक्षा देव। एसब दे मते निर्मल कर तहिरे मु सूची हेबी। मते प्रक्षालन कर तहिरे मु मते प्रक्षालन कर तहिरे मु हिमठारु शुक्ल हेबी। मते आह्लाद और आनंदजनक वाक्य शुणाओ तहिरे तुम्भ द्वारा भग्न अस्थि सब प्रफुल्ल हब। मो पाप समूह मो प्रति आपणा मुख आच्छादन कर और मो अपराध सब मार्जना कर। हे परमेश्वर मो अंतरे सूची अंतरकरण सृष्टि कर और मो मध्यरे सुस्थिर आत्मा नूतन कर। प्रभु मो स्मरण करे तुमरी अनुग्रह तुमरी स्पर्श करी भरी दिया निज शक्ति रे मो धन्यवाद सहित मानि करी कथा सहित बंचिबी प्रभु तुम पाई। प्रभु मते बनाओ तुमरी पवित्र स्थान धोई करी शुद्ध कर निज रक्तरे मो धन्यवाद सहित मानि करी तुम कथा सहित बंचिबी प्रभु तुम पाई। बंचिबी प्रभु तुम पाई। बंचिबी प्रभु तुम पाई। हाँ पिता परमेश्वर आज आम समस्ते प्रभु निज निज तुम समर्पित करुअछु। आम समस्त
पाप को तुम्हें आज क्षमा करिबो बोली से विश्वास ने आज हम समस्ते तुमठारे प्रार्थना करूछु। समस्ते दयाकरी आंठु मारिबा आम माने प्रार्थना करिबा। निश्चय आज से आम को समस्त पाप को क्षमा करिबे। गौरवमय सन्यादि सदा प्रभु एते बेले तुमर महानाम को धन्यवाद दउछि। हाँ पिता परमेश्वर आज दिन निमंते तुमको आम मैंने धन्यवाद दउछु। हाँ पिता परमेश्वर इस समय निमंते प्रभु तुमको धन्यवाद दउछु। अनेक लोक आज मेडिकल रे प्रभु चिकित्सित होउछंती। अनेक लोक अनेक रोग व्याधि रे पड़ी अछंती। अनेक समस्या रे रही अछंती पिता, किंतु तुम्हें तुमर ए पुओ ए झियो मान को प्रभु तुमर ए परिवार मान को प्रभु तुम्हें ए सुजोग देई अछ पिता परमेश्वर। तेणु तुमर महान नाम को धन्यवाद दउछि। हाँ पिता परमेश्वर एहीपरि भाव में आम सबु बेले प्रभु तुम निकटवर्ती है तुम सब धन्यवाद देवा पार्बू से आम समस्त तुम्हें आशीर्वाद कर। महान पिता परमेश्वर प्रत्येक दिन प्रत्येक मुहूर्त रे प्रभु तुमर से महान कार्य मन आम देखुअछ पिता। आम के जीवन रे आम देखी आसुअछ पिता। तेणु तुम महान नाम को धन्यवाद दउछि। प्रार्थना करछि पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु आज जेते जन प्रभु ए कोरोना वायरस रो जो भयावह रे अछंती पिता परमेश्वर निज गृह रे प्रभु समस्त प्रभु जो बंदी हो रही अछंती पिता परमेश्वर और सेठार थाई मध्य प्रभु आम समस्ते आज तुम निकटवर्ती ही आसी अछु पिता। आम समस्त तुम्हें समस्त पाप को तुम्हें क्षमा करो प्रभु। जहाँ फल पिता परमेश्वर हाँ प्रभु आम मैंने तुम निकटवर्ती होगा पारिबु। तुमर गोटे उत्तम संतान भाव जमी परिचित होगा पारिबु। आगाम दिन रे प्रभु साक्ष्य भाव जमी आम समस्ते छिड़ा होगा पारिबु से आशीर्वाद कर। आज जमी प्रभु इटाली रे चाइना रे पिता परमेश्वर अमेरिका रे प्रभु लोक मैंने रोग रे हाँ प्रभु हंत सत होती किंतु तुम्हें आज आम मान को प्रभु सुस्थ सबल उत्तम भाव रखी अछ। तुम महान नाम को धन्यवाद दउछु। जदि पिता परमेश्वर जदि आम मनकर कौन पापर कारण हेतु प्रभु ए समस्त घटू अच्छी तेणु प्रार्थना कर प्रभु आम समस्त पाप को तुम्हें क्षमा करो प्रभु। जनतर अजनतर जदि कौन पाप होता है पिता परमेश्वर आम समस्त पाप को तुम्हें क्षमा करो प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर आम समस्ते तुम निकटवर्ती होगा चाहूँ प्रभु। तुम गोटे उत्तम संतान भाव आम परिचित होगा चाहूँ पिता परमेश्वर आम समस्त तुम आशीर्वाद कर। तुम छत्र छाया तले प्रभु आम मान समस्त तुम्हें आवरी रख पिता परमेश्वर। तुम वाक्य कही पिता परमेश्वर जुगांत पर्यंत मु तुम मान सहित रही। हाँ पिता परमेश्वर से विश्वास ने प्रार्थना कर प्रभु आज पर्यंत आम मान सहवर्ती परमेश्वर ही आसी अछ। तुम महान नाम को धन्यवाद दउछु। हाँ प्रभु जदि आम मनकर पापर कारण हेतु तुम्हें वर्तमान मध्य प्रभु कष्ट अनुभव करुछ आम मान निमंते हे पिता परमेश्वर आम समस्त पाप को तुम्हें क्षमा कर प्रभु। प्रतिश्रुति दौची प्रभु आज ठारू अब केबे मध्य प्रभु से शैतान रो कोनसी मंद चिंतार प्रभु शैतान रो कोनसी प्रभु तर मंद कार्य रे प्रभु हम लिप्त हेबु ना पिता परमेश्वर आम को सेठार मुक्त कर प्रभु। आम तुम निकटवर्ती होगा चाहूँ आम को तुम से रक्त पुणी थे आज धोई दियो पिता परमेश्वर आम शुद्ध हे प्रभु तुम गोटे प्रिय संतान भाव परिचित होगा चाहूँ आम तुम आशीर्वाद कर। जदि आम परिवार कौन समस्या देखा जाऊँगी जदि आम मनकर चाकरी आम चाकरी क्षेत्र में जदि कौन समस्या देखा जाऊँगी जदि आम मनकर पुओ झील मानकर क्षेत्र में कौन समस्या देखा जाऊँगी पुओ झील मानकर पढ़ापढ़ी क्षेत्र में कौन जदि समस्या देखा जाऊँगी ए समस्त जदि प्रभु आम मनकर पापर कारण होता है हे पिता परमेश्वर आम समस्त पाप को तुम्हें क्षमा कर। जहाँफल प्रभु आम से प्रभु मुक्त हो तुम निकटवर्ती होगा पारिबु और तुम गोटे प्रिय संतान भाव परिचित होगा पार्बू साक्ष्य भाव छिड़ा होगा पार्बू से ब्राह्मण का आशीर्वाद कर। पुणी थे पिता परमेश्वर जेते जन आज यही आराधना रे सामिल ही अच्छा पिता परमेश्वर से समस्त को जो मैंने वर्तमान पर्यंत प्रभु जानी ना शुणी ना पिता परमेश्वर तुम विषय से समस्त मत तुम हस्त समर्पित करी प्रार्थना शुणी अच आम समस्त को क्षमा दे अच बोली प्रार्थना तुम प्रिय पुत्र जीशु ख्रीष्ट नाम मांगुछि पिता आमेन। बर्तमान आसतु आज उपदेश उपर आधारित वाक्य को आम पठन करुवा जहाँकि नि अच्छी जोहन लिखित सुसमाचार तार 20 पर्व 19 पदरू 29 पद पर्यंत
ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 20 ପର୍ବ 19 ପଦରୁ 29 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସେହିଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଥିଲେ ସେଥିର ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଭୟରେ ରୁଦ୍ଧ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସି ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଉ। ପୁଣି ଏହା କହି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ହସ୍ତ ଓ କକ୍ଷ ଦେଶ ଦେଖାଇଲେ। ସେଥିରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଉ। ପିତା ଯେ ପ୍ରକାରେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଅଛି। ସେ ଏହା କହି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି କାହାରି ପାପ କ୍ଷମା କରିବ, ତାହାର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ। ପୁଣି ଯଦି କାହାରି ପାପ କ୍ଷମା ନ କରିବ, ତାହାର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଥୋମା ନାମକ ଜଣେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦିଦୁମ କହନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ। ଅତଏବ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାହାଙ୍କ ହାତରେ କଣ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ସବୁ ନ ଦେଖିଲେ ଓ ସେହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମୋହର ଆଙ୍ଗୁଳି ନ ଦେଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ କକ୍ଷ ଦେଶରେ ମୋହର ହାତ ନ ଦେଲେ ମୁଁ କଦାପି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। 8 ଦିନ ପରେ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପୁନର୍ବାର ଭିତରେ ଥିଲେ ଓ ଥୋମା ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଦ୍ୱାର ସବୁ ରୁଦ୍ଧ ଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଆସି ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଉ। ପରେ ସେ ଥୋମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଆଡ଼େ ତୁମ୍ଭର ଆଙ୍ଗୁଳି ବଢ଼ାଇ ମୋହର ହାତ ଦେଖ ଓ ହାତ ବଢ଼ାଇ ମୋହର କକ୍ଷ ଦେଶରେ ଦିଅ। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅ। ଥୋମା ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋର ପ୍ରଭୁ ମୋର ଈଶ୍ୱର। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଦେଖିବାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛ। ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ପଢ଼ିଥିବା କି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ୟଶୋଦାସ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ଆସିବେ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବାକ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ, ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ, ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର ପରିବେଶ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପିତା। ତୁମରି ମଙ୍ଗଳ ଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ତୁମରି ସୁରକ୍ଷା, ଶାନ୍ତି, ସାନ୍ତ୍ୱନା, ଆରୋଗ୍ୟ, ସୁସ୍ଥତାରେ ରଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପିତା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସପ୍ତାହର ଏହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଶିଖିବା ପାଇଁକି ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଏତେବେଳେ ଆସ, ବିଶେଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବା ବେଳକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ଯେମିତି ତୁମରି ବାକ୍ୟର ରହସ୍ୟ ମହତ୍ଵ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ। ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅ। ଉଚିତ ଭାବେ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ହିଁ କଥା କୁହ, ତୁମେ ହିଁ ଆମକୁ ବୁଝ ବୋଲିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଏତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ରଖି ଏହି ଛୋଟ ଭିକ୍ଷା ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି ପିତା, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ହେତୁ ଆଜି ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ସହଭାଗିତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଯେ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ କରୁଅଛୁ, ଏହି ଲାଗି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆଉ ବିଶେଷ ପଠନ କରିଥିବା ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଅଳ୍ପ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର 40 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନେକ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକ ସହିତ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଦର୍ଶନର ବିଷୟ ଅଧିକାଂଶ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ, ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁକି 40 ଦିନ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦର
दिन गुड़ाक यहाँ आम स्मरण करी यहाँ अनुभव करने निमंते आज आम प्रभु को निकटवर्ती हेब। जहन 20 अध्याय 19 पद ठारू 29 पद पर्यंत पठन करिथिबा वाक्य रे आमे जदि आगो को जीवा बुझिया पाई के चेष्टा करिया ताहेले केवल 3टी प्रश्न आगो को रखिया। से 3टी प्रश्न होउछि आमे कौन जानी अछु पिता ईश्वरଙ୍କ विषय रे बा तांको अद्वितीय पुत्र जीशु ख्रीष्टଙ୍କ विषय रे आमे कौन जानी अछु। द्वितीयतः आमे कौन शिक्षा प्राप्त हेई अछु बा कौन शिखी अछु एवं आमे कौन बुझी अछु बा कौन बुझुछु। ए 3टा प्रश्न जदि आम दृष्टि रे रखिबा आ ए वाक्य को अनुध्यान करिबा ताले स्पष्ट भावे यही अध्याय मध्य रे आमे बुझी पारिबा। ए अध्याय रे आमे 2 भाग रे भाग करिकि यहाँ बुझिया पाई की चेष्टा करिया। गोटे भाग होचे जीशुंकर शिष्य माने आउ तांकर विश्वास संबंध विषय को देखिया। आ गोटे भाग रे जीशु ख्रीष्ट तांकर प्रतिज्ञा अनुसार तांको मध्य रे से उपस्थित हेले आउ से दर्शन देले आउ सही प्रकार तांकर शिक्षा रे से मन को दृढ़ आउ उत्साह देले। ए 2 भाग रे जदि आमे देखिबा गोटे पक्ष रे आमे शिष्य मानकर दुर्बलता आ तांकर विश्वास को देखिबा आ गोटे भाग रे जीशु ख्रीष्टଙ୍କର शिक्षा आ तांकर पुनरुत्थानर दर्शन मध्य रे आमे अनेक विषय जानि परिया। तेणु मु स्मरण करिया पई कि इच्छा करे चाहे जे गत सप्ताह रे आपण माने सुनिथिबे जे घटनाटा जहन 20 तार 15 अध्याय 17 अध्याय रे आमे देखुछु जे मगदलेनी मरियम जीशु को से देखा पाइले आ जीशु प्रथमे से मगदलेनी मरियम को दर्शन देले। काहीकि देले या आमे शुणिथिलु शिखिथिलु जेहेतु मगदलेनी मरियम जीशु को बहुत प्रेम करुथिले। तेणु जो माने जीशु को प्रेम करती निश्चिंत भावे जीशु से आग दर्शन दियंती। तो मरियम को संबंध रे आमे देखिलु जेहेतु से प्रेम करुथिले तेणु जीशु तांको दर्शन देले। आउ से दर्शन मध्य रे आमे जदि प्रश्न आज रही 3टी प्रश्न जदि आमे प्रकाश रे आनिबा ताहले जानिबा जे निश्चिंत जीशु देखा देले दर्शन देले परिवर्ते मरियम कौन करिया पाई चेष्टा कले से जीशु को धरी रखिया पाई की चेष्टा कले। किंतु वास्तव रे हमें जदि निजको पचारिबा जीशु ताको उत्तर स्वाभाविक उत्तर देले जे तमे काहे मते भिड़ी धरू अछ मु ए पर्यंत पितांको निकट को जाए नहीं मते काहे कि धरू अछ। तो सही संबंध रे प्रश्न जदि हमें करवा निजको हमें हुए तो जीशु को पाइछु दर्शन पाइछु देखीछु जानीछु किंतु धरी रखीछु कि हमें स्वाभाविक ईश्वर चाहती नाई समस्ते स्वार्थ हुअंतु से चाहती यही समस्त विषय ये समस्त घटना समस्ते जानिबार अछि समस्त पाखु पहुँचीबार अछि। से अंश मध्य रे आमे आउरी जानुछु जे प्रथमे मरियम से जीशु को जानी पारला नहीं से भाविले हुए तो से मने कले से कौन थिले बोली कि से बगीचार जड़े कर्मकर्ता बोली कि तांको चिनी पारले नहीं जानी पारले नहीं कहीं रोदन करुअछ कहीं कांदुअछ कहले जीशु तथापि से जानी पारले नहीं। किंतु लिखा जाए जेतेबेले मरियम तांको देखी जानी पारले नहीं किंतु तांकर स्वर को जेतेबेले शुणिले सेतेबेले से जानिले जे हे गुरु बोलिकी कहले ताको आमे देखुछु ओडिया रे जे पद लेखा अछि रवि बोलिकी कहले
ରବିର ଅର୍ଥ ହେ ଗୁରୁ ବୋଲିକିରି। ତ ହୁଏତ ଆମେ ଆମର ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୁକ 24 ତାର 13 ପଦଠାରୁ 30 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେ ଆଉ ଘଟଣା ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟିଅଛି। ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଯେ ଯୀଶୁ ମରିୟମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୁକ 24 ଅଧ୍ୟାୟର 13 ପଦଠାରୁ 30 ପଦ ଅଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଇମାୟ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଥିବା ଦୁଇଟା ଦାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଯାଉଥିବା ପଥରେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗୀ ହେଲେ। ହଁ, ସେମାନଙ୍କର ପଥରେ ସେମାନେ ବାଦାନୁବାଦ କରିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦେଇକରି ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ସେ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲାବେଳକୁ ସେ ଅନେକ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ହୁଏତ କିଛି ବୁଝିବାର ଦୁର୍ବଳତା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୂର୍ବରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେମିତିକି ବ୍ୟାକୁଳ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କଳହଳ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲିକି ସେ ପୂର୍ବରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତଥାପି ଏହି ପ୍ରେରିତମାନେ, ଏହି ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଏହି ଦାସମାନେ କଳହଳ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗମନରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବୋଲିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା, କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକିରି ଯାଉଛ ବୋଲିକି। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁକୁ ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ଲେୟଫ ନାମକ ଶିଷ୍ୟ ସେ କହିଲେ, ତମେ କ'ଣ ଜେରୁସାଲେମ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ତମେ ଜାଣିନାହଁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଅଛି, ଯେ ପଚାରୁଅଛ ଯେ କ'ଣ ଘଟିଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲିକିରି। ସେତେବେଳେ ସେଇ ଶିଷ୍ୟ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ବିବରଣ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକିରି ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଯଦି କେହି ଆମକୁ ପଚାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ତାଙ୍କର କ୍ରୁଶରେ ଦେଇଥିବା ବଳିଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି କେହି ପଚାରେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କେହି ପଚାରେ, ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ହୁଏତ ଆମେ ସେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ଏହା ଯେ ଆମେ ବୁଝିବା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୋଟେ ବିଷୟଟା ଘଟିଥିଲା। 16 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୀଶୁ ସଙ୍ଗୀ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ବୋଲିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କି ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶେଷ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ, ଏତେ ରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଲେଖା ଅଛି 16 ପଦରେ, ଲୁକ 24:16 ପଦରେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଏପରି ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ସମୟରେ ଆଉ ପରିବେଶରେ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏହି ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହୁଏତ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ଶିଖିଅଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିଅଛୁ, ଆମର ଏହି ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେବେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଏ ଯେ
धार्मिक लोक माने जीशुଙ୍କର देखा पाइबे। धार्मिक लोक जीशु को दर्शन पाइबे, ईश्वरଙ୍କର दर्शन पाइबे। आ बाइबल आमको ज्ञात कराई जे केही धार्मिक नुहंती जगत रे। तेणु हुए तो आम से परि भावे निज चक्षुरे आम जीशुଙ୍କର दर्शन पाई परिबा ना, किंतु वाक्य आमको स्पष्ट मध्य कराई दिए जे तांकर स्वर को आम बहुत स्पष्ट भावे शुणी पारिबा। तेणु से माने से परिवेश रे से समय रे जीशु तांको संगत हेले, किंतु से माने कथबार्ता रे मध्य तांको जानी पारले नाही। से माने विवरण देले समस्त घटनार। आमे जानी अछु से प्रत्येक घटना को से माने सुंदर भावे जीशु निकट रे उपस्थापन कले, किंतु यह भूली जाइथिले से माने जे यह भविष्य वक्ता मानको दे यह कहा जाइथिला ई समस्त घटना घटिबो। जीशु ताहा ही से मानको स्मरण कराइले। 19 पदरे यह शिक्षा जे आमे पाउछु जे कहउछंती से मानको पचारले कि प्रकार घटना से माने ताहाकू कहले नाजरेथीय जीशु को विषय से ईश्वर समस्त लोकंक दृष्टि रे कर्म रे और वाक्य रे जड़े शक्तिशाली भाववादी थिले। से माने स्वीकार कले जे शिक्षार विषय जे यहाँ से माने जी स्वीकार कले जे नाजरेथीय जीशुंकर विषय जे से ईश्वर थिले, से ईश्वर थिले। किंतु से मानक मध्य रे कलहल मध्य थिला। से स्वयं से मानक मध्य रे थाई अनेक शिक्षा देले, अनेक महत कार्य से मानक देखाइले। आई घटना गुड़ा को पूर्व ही समस्त विषय से मानक जणाई थिले। तथापि से माने तांकर विश्वास मध्य रे दुर्बलता थिले और दुर्बल मध्य रे जीशु से मानक पुनर्बार स्मरण करउचंती जे एही समस्त घटना घटिबो। यह कौन तमे पुस्तक रे केबे ही पढ़ी नथिलो कि बा जानि नथिलो कि? यह ए संबंध विषय रे तुमको के जणाई नथिले कि? और यह बुझुन कि जीशु ख्रीष्ट स्पष्ट भाव से मन को पचारुछंती। आम मध्य आजिका दिन रे निजको यही प्रश्न सहित आम निजको अनुसंधान करिपारिबा जे समस्त घटना विषय आमको पूर्व ही जना दि जाइए घटिब। आम जदि व्यक्तिगत विषय को अनुसंधान करिके भाविबा चिंता करिबा जे घटुवा विषय गुड़ा को कौन प्रभु आम कि कही ना कि ये समस्त घटना घटिब। आसुवा दुख कष्ट क्लेश बाधा विघ्न समस्या चिंता ये संबंध रे जीशु आमको स्पष्ट भाव कहते शिक्षा देइछंती बा यहाँ तांकर धर्मशास्त्र रे उल्लेख लेखा अछि तांकर शब्द जे समस्त घटना घटिबो। आ विशेषतः जीशु ख्रीष्ट को जो माने ग्रहण करिथिबे तांको जीवन रे एही समस्त महाक्लेश उपभोग करिवार तो निहाती अछि। यह आम जीवन निश्चिंत भाव आसब। किंतु जदि आम चिंता करिबा से शिष्य मान संबंध रे से माने पूर्व रे ही ए संबंध विषय जानी थिले, किंतु कि हेतु से माने आज भूली जाइछंती, कि हेतु से माने कलहल आज हेइछंती। जदि प्रश्न करिबा ए तो तीनटी प्रश्न रे आ से मानकर जीवन मध्य रे आमे जानी परिबा दुर्बलता विषय कोन। हाँ यही प्रकार प्रभुंकर वाक्य आम जिते बड़े शुणुअछु बा जाणुअछु बा बुझुअछु सेते बड़े आम निजको प्रश्न करिया आवश्यक अटे जे 31 पदर यही प्रकार आमको सचेतना करे तही रे से मानकर चक्षु उन्नत हैला से माने ताहांको चिन्हिले आ से मानक दृष्टि अंतरित हेले। जिते बड़े आमे यही पद गुड़ा को आम देखुअछु जिते बड़े जीशु ख्रीष्ट आम जीवन ठारू दूरे जाती स्वाभाविक आम चक्षु खुले। जागतिक
ଚିନ୍ତାରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ, ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଅନୁତାପ କରିଥାଉ ଯେ ଏହି ବିଷୟ ତ ଆମେ ଯଦି ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ଘଟିନଥାନ୍ତା। ଆମେ ସତର୍କତା ହେଇଥିଲେ ଆଜି ଏହି ଦିନ ଆମେ ଏହି ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିନଥାନ୍ତୁ ବା ଏହି କଷ୍ଟକୁ ଆଜି ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇନଥାନ୍ତୁ ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବେ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ନାହିଁ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବେ ଏହାକୁ ସେମାନେ ମନେ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଠାରୁ ସେ ଦୂରେ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନୁତାପ କରୁଅଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଘଟିବା ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା କି? ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଘଟିବା ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା କି? ଯଦି ଯୀଶୁ ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତି ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଯଦି ଘଟି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁକି କ'ଣ ଉପାୟ ଅଛି କି? ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବାର ଥିଲା। ଘଟିବାର କାରଣ ଯେ ଆମେ ହୁଏତ ଅନୁତାପ କରିକି ଆଜି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ହେଇଥାନ୍ତୁ କି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ସଚେତନା ପାଇଥାନ୍ତୁ କି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିଥାନ୍ତୁ କି, ତାହେଲେ ସେ ଆମ ପାଇଁକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତେ। ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆଜି ଆମେ ଫେରିଛୁ କି ନାହିଁ, ଏହା ନିଜକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ସେ ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟର 5 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଅଛୁ। କେଫ ନାମକ ଶିଷ୍ୟ ସହିତ ଦେଖାଦେଲେ, ଆଉ ସେ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖାଦେଲେ। ଆଉ ଲୁକ 24:34 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଦେଖୁଅଛୁ। ସିମୋନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ତ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀଗଣ, ଏହି 40 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁକି ଚାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ନିଜକୁ କେତେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ତାଙ୍କର ଛାମୁରେ ଆସିଅଛୁ, ନତ ସହିତ ନିଜର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲୁ, ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ନତମସ୍ତକ ହେଇଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲେ, ଯୀଶୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁକି ଇଚ୍ଛୁକ ହେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ପୁନର୍ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁକି ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଜୀବିତ, ମୋର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ତମରି ଆଗରେ ପୁନର୍ବାର ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଅଛି, ସେ ଶିକ୍ଷାରେ ତମେ ସୁଦୃଢ଼ ହେଇଅଛ କି ନାହିଁ? ସେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ତମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ କରୁଅଛ କି ନାହିଁ? ତମେ ସଜାଡ଼ିଛ କି ନାହିଁ? ତମେ ଅନୁତାପ କରୁଛ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆଜି ସେହି 40 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀଗଣ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦିଗ ପାଇବା ପାଇଁକି ଅଛୁ। ଆଉ ସେ ଚତୁର୍ଥ ଘଟଣାରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଆଜିର ପଢ଼ିଥିବା ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଭୟରେ ଗୋଟେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ, ଯଦି ଏହି 3 ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆଣିବା, ତ ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଥିଲା? ସେମାନେ କାହିଁକି ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ତାଳନା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର
ଅନେକ ପ୍ରକାର ଟର୍ଚର ହେତୁ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ। ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଜନ୍ମ ଅନ୍ଧକୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ସେ ଅନ୍ଧ ପଛରେ ସେ ଯାଜକମାନେ, ସେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ, ସେ ଫାରୁସୀମାନେ, ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ତର୍କ କରିକି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ, ତୁମକୁ କିଏ ସୁସ୍ଥ କଲା? ସେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ତୃପ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ତାର ମା ବାପାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଡାକି ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲେ, ଏ ସତରେ କ'ଣ ଜନ୍ମ ଅନ୍ଧ ଥିଲା କି? ତ ଏହି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟଭୀତ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଟର୍ଚର ହେତୁ, ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେତୁ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଜାଗତିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସେମାନେ ଏଇ ଲାଗି ହେତୁ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇ ସେହି ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁଅଛୁ ସୈନିକ ଦଳର ମହାସଦସ୍ୟ, ସେ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରି କାଳରେ ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଏହି ହାରାସମେଣ୍ଟ ଟର୍ଚର ଲାଗି ସେ ରାତ୍ରି କାଳରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ତ ଜାଣିବା ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୁଏତ ଏମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇ ସେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଏହା ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁ ଆମେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ସେମାନେ ଆଜି ଦିନରେ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇ ଗୋଟିଏ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ବାସ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁକି ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଆଉ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସେହି ଦର୍ଶନ, ସେ ସାକ୍ଷାତରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆମେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ। ସେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ହେଉ, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ହେଉ। ସେମାନେ ଏକ ତ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ନଥିଲା। ଜାଗତିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇକରି ଥିଲେ। ଯଦି ବାହାରକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ବଳରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଯାହା ସହିତ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୁରୁ ବୋଲିକି ମାନୁଥିଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ତ ସେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ତ ମାରିଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଅଶାନ୍ତିରେ ଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ସାହସ କରୁଥିଲେ, ବଳବାନ ହେଇକିରି ଥିଲେ, ଆଜି ସେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକିରି ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ, ଅଶାନ୍ତି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ହେଉ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବୁ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିବୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣତାରେ ଅଜାଣତାରେ ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ବୁଝିନଥାଉ। ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ କାଟିପାରୁଛୁ କି? ଶାନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି କି? ଯଦି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଅଛୁ ଆଉ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛୁ? ଆମେ ତାହେଲେ କିଛି ବୁଝିନାହୁଁ। ଯୀଶୁ ଦେଇଥିବା ଶାନ୍ତିକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା। ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଜଗତ ଦେଲା ପରି ନୁହେଁ। ସେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଶାନ୍ତି ଦେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଶାନ୍ତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା, ଆଉ ସେ ଶାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଶାନ୍ତି ତ ଆମେ ବୁଝିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଯେ ତମେ ହୁଏତ ମୋର ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କଲ ନାହିଁ, ମୋର ଶିକ୍ଷାକୁ ତମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲ ନାହିଁ, ଏଥିଲାଗି ତମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜାଣ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଜୀବିତ ଭାବେ ତମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଅଛି। ମୁଁ ଜୀବିତ ଅଟେ। ଦେଖ, କିଛି ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଦେଖ ଏ ହାତ ଆଉ ଏଇ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖ, ଯେଉଁଠି କଣ୍ଟା
ମୋତେ ମାରିଥିଲେ ସେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜୀବିତ ଅଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଦେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ। 21-22 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଉ। ପିତା ଯେ ପ୍ରକାରେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଅଛି। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାନ୍ତି ଦେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ ଆଉ ଜାଣୁଛୁ ଯେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଏହି ଶାନ୍ତି ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଦର୍ଶନ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଲିପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାନ୍ତିଟା ଭାରି ଜଟିଳ ଆଉ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ଗୋଟେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଲା ପରେ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କଲା ପରେ ହେଉଛି। କାରଣ ଜହନ 21 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପୁଣି ଥରେ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁକି ଯାଇଛନ୍ତି। 7 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ମାଛ ଧରିବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିଲେ। ସେହି କାମ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ଫେରି ଯାଇଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନାମ ଧରି ଡାକିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନାମ ଧରି ଡାକିଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଯୀଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆସ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ଧରିବା ଶିଖାଇବି। ତ ମଣିଷ ଧରିବାର ଶିକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆଉ ସେ କିଏ ବୋଲିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଜଣେଇଲେ, ପ୍ରମାଣ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରୂପକୁ, ଆଉ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ଏମାନେ ହୁଏତ ନିର୍ବୋଧ ହେଇଥିଲେ, ବା ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ବା ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥିଲା, ରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ହୁଏତ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ହେଉ। ତୁମେ ଅଶାନ୍ତି ହେଇକିରି ଅଛ, ଯେହେତୁ ମୋର ବାକ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନ, ମୋର ଶିକ୍ଷା ବୁଝିପାରୁନ। ଜହନ 21 ଅଧ୍ୟାୟର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 15 ପଦ ଠାରୁ 16-17 ପଦ ଯାଏଁ, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁକି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜିକା ଦିନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଯେ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ କରୁଅଛୁ। ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା, ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁକି ଇଚ୍ଛା କରେ। ଜହନ 21 ଅଧ୍ୟାୟର 15 ପଦଟାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁକି ଇଚ୍ଛା କରେ। ସେମାନେ ଭୋଜନ କଲାଉଥରେ ଯୀଶୁ ସିମୋନ ପିତରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଜହନଙ୍କ ପୁତ୍ର ସିମୋନ, ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ମୋତେ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ? ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଅଛି ତାହା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ତାହାକୁ କହିଲେ, ମୋର ମେଷ ଶାବକମାନଙ୍କୁ ଚରାଅ। ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ନିଜର କାମ ଦାମରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ ଯଦି କରିବା, ସେମାନେ ସାରା ରାତି ମାଛ ଧରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାଛ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜାଲକୁ ଆସିନଥିଲେ। ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସ୍ୱାଭାବିକ ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପିଲାମାନେ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଅଛି କି? ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ କିଛି ଅଛି କି? ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆମେ ରାତି ଯାକ ପରିଶ୍ରମ କଲୁ, ଗୋଟିଏ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଧରି ପାଇଲୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଆହୁରି ଜାଲ ପକାଅ। କିନ୍ତୁ ପିତର ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ଜାଲ ପକାଇଲେ। ଆଉ ଏହି ଅଂଶରେ, ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ
ଅନେକ ମାଛ ଧରିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ କି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆଜି ପିତର ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୀଶୁ ପଚାରିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ତମେ ମୋତେ କ'ଣ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ କି? ପିତରଙ୍କର ଉତ୍ତର ତ ବହୁତ ସରଳ ଥିଲା, ହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଅଛି। ଯଦି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯଦି ଆପଣେଇବା ଆଉ ନିଜକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଦେଖିବା, ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶିଷ୍ୟ ହେବାର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବୋଲିକି ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ। ଯେପରି ପିତରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତମେ କ'ଣ ଅଧିକ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ କି? ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣେଇବା, ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଯଦି ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ଯଦି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣେଇବା, ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଅଧିକା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ କି? ତାହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ତମେ ମୋର ମେଷ ଶାବକମାନଙ୍କୁ ଚରାଅ। ମୋର ଏହି ମେଷ ଶାବକମାନଙ୍କୁ ତମେ ଚରାଅ। ତ ତିନିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଏକା ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମୋର ମେଷ ଶାବକମାନଙ୍କୁ ଚରାଅ। 16 ପଦରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପୁଣି ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଦେଖୁଅଛୁ। ସେ ପୁନର୍ବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଯୋହନଙ୍କ ପୁତ୍ର ସିମୋନ, ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ? ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଅଛି ତାହା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ମେଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କର। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ ତମେ ଅଧିକା କ'ଣ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ କି? ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ, ତାହେଲେ ମୋର ମେଷମାନଙ୍କୁ ତମେ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳନ କର। ପ୍ରଥମରେ ମେଷ ଶାବକମାନେ ଥିଲେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ, ତାହେଲେ ମୋର ମେଷମାନଙ୍କୁ ତମେ ଯତ୍ନ ନିଅ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଯଦି 17 ପଦରେ ଦେଖିବା, ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପିତରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେ ତୃତୀୟ ଥର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଯୋହନଙ୍କ ପୁତ୍ର ସିମୋନ, ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ସ୍ନେହ କରୁଅଛ କି? ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ସ୍ନେହ କରୁଅଛ କି? ଏହା କହି ସେ ତୃତୀୟ ଥର ପିତରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିବାରୁ ସେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଅଛି ତାହା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତେବେ ମୋର ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚରାଅ। ତେବେ ମୋର ମେଷମାନଙ୍କୁ ତମେ ଚରାଅ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିଲା, ମୋର ମେଷମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳନ, ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳନ କର, ସେମାନଙ୍କୁ ଚରାଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ତମେ ଯୋଗାଅ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଏହି ତିନି ସ୍ୱାଭାବିକ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରେ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଯୀଶୁ କରନ୍ତି, ମୋର ଶିକ୍ଷାକୁ ତମେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ କି? ତମେ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜାଣିଅଛ କି? ପିତାଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ତମେ ବୁଝିଅଛ କି? ଯଦି ବୁଝିଅଛ, ଜାଣିଅଛ, ଆଉ ମୋତେ ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ, ତାହେଲେ ମୋର ମେଷ ଶାବକମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚରାଅ,
केवल से मेष शावक मानक नुहे मोर मेष मानकु मध्य तमें जत्न निह आउ सेमानकर प्रतिपालन तमें कर। यह पितर को स्पष्ट देले 21 जहन 21 अध्याय आम देखलु जे से 7 जन शिष्य जीशुंकर शिष्य माने पुणी थे से काम पुणी थे फेरी गले किंतु जीशु से पुणी थे से प्रकार साक्षात करी दर्शन देले आ दर्शन मध्य आम देखुचु पितर को स्पष्ट भाव प्रश्न कले जे तुम्हें कौन एमान ठारू मते अधिक प्रेम करुअछ कि यदि करुअछ ताहले मोर मेष शावक मानकर प्रतिपालन कर। तापरे द्वितीय थर मध्य से प्रकार प्रश्न कले जे तमें कौन मते प्रेम करुअछ कि स्वाभाविक पितर उत्तर देले हाँ प्रभु मो तुमको प्रेम करुअछि या तुम जानिअछ यदि प्रेम करुअछ ताहले मोर मेष मानक जत्न निय सेमानकर प्रतिपालन कर। हसी प्रकार तृतीय आम देखिलु जे पुणी थे जीशु पितर को प्रश्न कले तमें कौन मते स्नेह करुअछ कि यदि स्नेह करुअछ ताहले मोर हेमेश मानकर जत्न निय। तो यही प्रकार 3टा प्रश्न मध्य आम देखुचु जे जीशु से निश्चिंत कले जे एथर पितर मते निश्चित भाव प्रेम करुअछि बोलिकी कारण एमानक ठारू से मते अधिक प्रेम करुअछि आ से मते बहुत प्रेम करुअछि आ से मते मध्य स्नेह करिवारु से मोर एही मेष शावक मानक मेष मानक जत्न नेबे। या को आमे देखुअछु जेहेतु आमे जहन 20 आमे 21 पदरे देखुअछु जे पुणी थरे से मानक शांति देला बेलू जीशु से क्लियर उद्देश्य दौरान जे कौन जीशु से पुनर्बार कहले तुम मानकर शांति हो से पुनर्बार शांति देवार अर्थ को आम बुझुअछु से माने बारंबार निजर काम को फेरी गले जीशुंकर शिक्षा जीशुंकर उद्देश्य रे से माने कौन सी प्रकार इच्छा प्रकाश कले नहीं कि से समस्त विषय मनोभाव चिंता देले नहीं किंतु जीशु से स्मरण करैले जदि प्रेम करुअछ ताहले मोर कार्य को तमें तुलेब आ से तुलेबा अनुजाई आम देखुअछु से 21 पदरे जीशु स्पष्ट भावे जोड़ा कि ब्लू प्रिंट दौरान जे कौन जेपरि पिता मते नियुक्त कले आ प्रेरण कले मु मध्य से प्रकार तुम मानक प्रेरण करुअछि। तो आम जानिअछु जो प्रेरण पिता जीशु को प्रेरण कले से ही प्रेरण को आमको दौरान से ही प्रकार कौन सी पार्थक्य नुहे आ कहीं पार्थक्य नुहे ता आम 22 पद आ 23 पदरे स्पष्ट हो जाऊँ यही समस्त कार्य तुलेवा कि आ समस्त वाक्य को परिपूर्ण करने कि आ समस्त योजना को परिपूर्ण करने कि से यही शक्ति को दौरान ता 22 पदरे आम देखुच से यह कोई से प्रशास छाड़िले से कहले पवित्र आत्मा को ग्रहण कर पवित्र आत्मा को ग्रहण कर जेहेतु जीशु कहते जे प्रकार पिता मते प्रेरण कले मु मध्य सही प्रकार प्रेरण करुछि जे मते अधिक शक्ति दिया जाइतिला अधिक ज्ञान दिया जाइतिला यह पार्थक्य हबार नहीं जहाँ भी शक्ति मते प्रेरण करिकी देइथिले सेही शक्ति आउ से प्रेरण मु मध्य तुमको दौछि से पवित्र आत्मा को तमे नियो आउ यही पवित्र आत्मा तुमको साहाय्य करिवो। आमे जानी अछु जेतेबेले जीशु ख्रीष्ट बाप्तिजित हेले सेतेबेले पवित्र आत्मा कपट स्वरूपे तांकर अंध मध्य को उड़े आसथिले आज से ही प्रकार से शिष्य मान को पुणी थे दौरान जे प्रशास को तुम ग्रहण कर यह हूँ पवित्र आत्मा
ଏହି ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ଏହି ତୁମକୁ ପଥ ଦେଖାଇବ, ଏହି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାତ କରାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ଶୁଣିଛୁ, ଯୀଶୁ ସେଇ ଗହଳି ମଧ୍ୟରେ କହିଲେ, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆପଣା ଜ୍ଞାନରେ ଆପଣା ଇଚ୍ଛାରେ କରୁନାହିଁ, ଯାହା ପିତା ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ କରୁଅଛି। ତ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଉ ଯେ ଆମେ କେବେ ବି ଆପଣା ଇଚ୍ଛାରେ କୌଣସି ବିଷୟ କରିନଥାଉ, ଯାହା ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ, ଆଉ ଯେ ପ୍ରକାର ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କରିବେ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କଲେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରମାଣିତ ଭାବେ ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ଯେ ଯାହା ଯୀଶୁ କଲେ ତାହା ହିଁ ଆମେ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ। ତାହା କି ପ୍ରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ, ସେଇ ଚାବିକାଠି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। 23 ପଦରେ ଏହି ପ୍ରକାରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି କାହାରି ପାପ କ୍ଷମା କରିବ ତାହାର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ, ପୁଣି ଯଦି କାହାରି ପାପ କ୍ଷମା ନ କରିବ ତାହାର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏହି ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ ଥିଲେ ଯୀଶୁ, ତାଙ୍କର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପିତାଙ୍କଠାରେ ସେ ପୁନଃସମର୍ପଣ କଲେ। କାହିଁକି କଲେ? ଯେହେତୁ ତାଙ୍କଠାରେ ସେ ଅଧିକାର ଥିଲା। ସେ ଆତ୍ମା ଯଦି ସେ ସମର୍ପଣ କରିନଥାନ୍ତେ, ସେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତେ। ସେ ଅଧିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ସେହି ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର କଞ୍ଚି ଆମକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ତମେ କାହାରି ପାପ କ୍ଷମା କରୁଅଛ, ତାହେଲେ ସେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଉଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆମେ ତାର ରେଫରେନ୍ସକୁ ଦେଖୁଅଛୁ, ମାଥ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଅଧିକାର ଆମେ ପାଇଅଛୁ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର କଞ୍ଚି ଚାବିକାଠି ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ କ୍ଷମା କରୁଅଛୁ, ତାହେଲେ ଜଣେ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛି। ଆଉ ଏହି ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ହଁ ସତ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ଆମେ କହୁଅଛୁ, ମୁଁ ଜଣେ ଦାସ, ମୁଁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ, ମୁଁ ଜଣେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଭାବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଶିଷ୍ୟ ହେବାର ଡାକ ଥିଲା। ସେ ଶିଷ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟ ହେବାର ଅଧିକାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ବିବେଚନା କରିବା, ଆମେ କ'ଣ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିଥିଲୁ କି ବା ଜାଣିଛୁ କି? ଯୀଶୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଯୋଜନା କ'ଣ? ହଁ, ଆଜି ଆମେ ହୁଏତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଅଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ଚାବି କାଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଯେପରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରରେ ସେ ଥିଲେ। ସେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପୁନଃସମର୍ପଣ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ କରିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା କି? ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ସମର୍ପିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପୁନଃସମର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଗୋଟେ ଭାଗରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେହି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା। ସେମାନେ କାହିଁକି ଭୟଭୀତ, ଆଉ ସେମାନେ କାହିଁକି ଅଶାନ୍ତ ଥିଲେ? ସେମାନେ କ'ଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ନଥିଲେ କି? ବୁଝି ନଥିଲେ କି? ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିନଥିଲେ କି? ଆଉ ତାହା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା କ'ଣ ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇନଥିଲା କି ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଘଟିବ? ତଥାପି
से माने कलहल होइकी थिले, सेमानकर अविश्वास जात हैला आउ से माने निजर विश्वास रे ठिया पार नथिले। किंतु जीशु सेमानकु 40 दिन धरी सेमानकु प्रमाण कले मु जीवित आउ मु जो शिक्षा दउछि ए शिक्षा रे स्थिर हो, जदि नाही ताहले सेमानकु से पुणी थरे कहउछन्ति जेपरि पिता मते प्रेरण कले मु मध्य तुमମାନଙ୍କୁ से प्रकार प्रेरण करूछि। आज आम जीशु को गुरु प्रभु ईश्वर बोलिकी जानूचु, ग्रहण करिअछु। हाँ सत जदि गुरु मानुअछु ताले गुरुंकर यही आदेश यही वाक्य को आधार करी आम निजक समर्पण हवा और तांकर उद्देश्य रे आम कार्य करिवा। और जदि आम ईश्वर बोलिकी ग्रहण करिअछु तेबे ईश्वरंकर वाक्य को मानिबा उचित। जदि प्रभु बोलिकी ग्रहण करिअछु मानुअछु ताले प्रभुंकर वाक्य को अवहेला करिपारिबा नहीं। ये छोट वाक्य दे हम समस्त प्रभु आशीर्वाद करंतु। आमेन। आसतु आज आम मैंने समस्ते आपण मैंने आज आराधना रे अंशी हेले ताहांकर पवित्र आत्मा चालना एवं चेतना आपण समस्त को देई अछंती। ताहांकर पुनरुत्थित संबंध रे मृत्युंजयी प्रभु जीशु संबंध रे शिष्य मान सहित से जे रूपे रहिले आउ जो आदेश कले से सब विषय रे आपण माने जानी पारले। आसंतु आम मानकर विश्वास को दृढ़ करिबा और प्रभुंक चरण तले मृत्युंजयी प्रभु जीशुंकटारे आम माने समर्पित हेबा। आसंतु आम प्रार्थना करिबा। स्वर्गस्थ पिता आम तुमको धन्यवाद देउछु प्रभु जीशु जे तुम्हें आम मान को जो आशा दे अच्छ से आशा को प्रभु तुम्हें जे प्राप्त करने निमंते आदेश मध्य करिअछ। एणु आम तुमको धन्यवाद देउछु कारण तुम्हारी वाक्य अनुसार मुझे परी मृत्यु को जय कली तुम मैंने मध्य से परी मृत्यु को जय करिब। आ मु जो जगार रही से जगार तुम्हें मध्य मो सांगे रहिब तार अर्थ स्वर्ग राज्य रे। हाँ प्रभु आ तुमरी आज्ञा अनुसार पितर के जेमिति कहितिले जे तुम्हें मत कौन प्रेम करूअछ कि ताहले मो मेष मानू चराह। प्रभु से अनुसार प्रभु आज मंडली गण को लॉकडाउन समय रे प्रभु आम एपीएस मीडिया द्वारा आम मंडली को आत्मिक आहार देवा निमंते जो प्रयास एवं जो चेष्टा करिअछु एतिरे तुमरी साहाय्य एवं तुमरी चेतना चालना परामर्श मो समस्त को देइतिबा हेतु आम तुमको धन्यवाद देउछु। जते जन आज ये वाक्य शुणिचंती प्रत्येक को ये वाक्यर भजग्रस्त है तुमटारे समर्पित है तुमर सुसमाचार निमंते शिष्य मान को जे रूपे आदेश करते आज मंडलीगण समस्ते से रूपे भजग्रस्त है सुसमाचार को आगे नेवाई तुमर मृत्युंजयर खबर को मृत्यु विजय पाइबा खबर को तांको निज आत्मीय बंधु बांधव मान पाखे गोष्ठी मान पाखे प्रकाश करने प्रभु मंडली गण को तुम्हें प्रभु एवं प्रस्तुत करंतु चेतना दिंतु उत्साह दिंतु बोली तुमटारे प्रार्थना करुअछु। हाँ प्रभु तुम जे प्रकार शिष्य मान को हेल निश्वास छाड़ी पवित्र आत्मा ग्रहण कर से प्रकार प्रभु आमर साहाय्यकारी पवित्र आत्मा ईश्वर आम तुमको धन्यवाद देउछु। प्रभु प्रत्येक को तुमरी आत्मा जरिया चेतना दे चालना दे प्रभु तुमरी सुसमाचार निमंते उत्साह प्रदान करंतु बोली तुमटारे प्रार्थना करुचु। तसहित भी आम प्रार्थना करुचु जे ये प्रकार कोविड काया अनुसार आतंकित अनुसार निज निज गृह रे समस्ते प्रभु तुमटारे अधिक विश्वास दृढ़ रूपे स्थापन करने ए समय ए सुजोग समस्त निमंते तुमटारे प्रस्तुतर विषय है तुमटारे आशा एवं जागरणर विषय है प्रभु। एणु आम तुमको धन्यवाद देउछु। मंडली गण प्रत्येक प्रभु तुम स्तर समर्पण करुच्ची काम दाम सबू
तुम हस्ତରେ समर्पण करुछि ସେମାନଙ୍କର जीवा खाଇବା ରହିବା ସବୁ तुम हस्ତରେ समर्पण करुछि तुम ही प्रतिपालन करतु जेहोवा जीरी प्रभु जोगांतु ସେମାନଙ୍କର आवश्यक शिवु ଆଉ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମ ଦେଶବାସୀ रे सेवा କରୁଥିବା कोविड-19 निमंते प्रत्येकଙ୍କ निमंते तुम हस्ତରେ समर्पण करुछि मंगलमय प्रभु सुस्थर किरण यथाशीघ्र आम देश रे उदित करांतु बोली तुम ठारे हम प्रार्थना करुछु मंगलमय प्रभु आउ जो प्रकार आम माने स्वाभाविक भाव निज काम धंदा करि पारिबु यातायात करि पारिबु से प्रकार आम मान को अनुग्रह करंतु आ से परिवेश आम मान को दियंतु बोली तुम ठारे प्रार्थना करुछु पुनर्बार ये सब विषय तुम हस्ତରେ समर्पण करी प्रार्थना प्रभु जीशु नाम रे मागु अछि एते बेले आम मानकर सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वरंकर अनुग्रह दया करुणा एवं आम मानकर मुक्तिदाता मृत्युंजयी प्रभु जीशुंकर प्रेम शांति पवित्र आत्माकर सुरक्षा स्वास्थ्य निरापद उत्तमता एवं सफलता आपण मानक सहित सदा सहवर्ती की रुहंतु।